जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्त केमती अछंती भलरे रहंतु। अधिकांश समय आमर गोटे अभियोग अच्छी ताहा परिवार हो अनुष्ठान गुड़िक हो साही हो मंडली हो अन्य माने मते प्रेम करूनाहांती। यस मोर प्रिय भाई और भौणी माने आंभ मान जी प्रेम दरकार ताहा आमको देवाई प्रभु अन्य कौन सी व्यक्ति को देना आमको जी प्रेम दरकार ताहापाई आम अनेबार अच्छी जीशु को कहीं ईश्वर जोहन सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 कारण ईश्वर जगत को एते प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले। ईश्वर आमको एते प्रेम कले से जीशु को आमको प्रदान कले। आओ से ईश्वर आमको एते प्रेम कले जे से तांगर निज जीवनी आंभ मानक पाई उत्सर्ग कले। और से जीशु अपना प्रेरित मानक शिष्य मानक आंभ मानक केते प्रेम कर जोहन सुसमाचार अध्याय 13 पद संज्ञा 1 जगत निज लोकं को से प्रेम कले एवं सेमान को से शेष पर्यंत प्रेम कले। यस मोर भाई और भौणी माने जीशु शेष पर्यंत आंभ मानक प्रेम कले। जोहन सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 विशेष करी मु उत्तम मेषपालक मेषपाल निमंते निजर जीवन उत्सर्ग करिथाए। जीशु आंभ मानकु प्रेम करी से तांको जीवनी उत्सर्ग करिछु। तापर से जीशु आंभ मान को शिक्षा देले जोहन सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 मु तुम मान के एक नूतन आज्ञा दौची तुम्बे माने परस्पर को प्रेम करो मु जेपरि तुम्भ मान को प्रेम कली सेई परि तुम्भे मान मध्य परस्पर को प्रेम करिबा उचित। मु जेपरि तुम्भ मान को प्रेम कली जीशु केमती आंभ मान को प्रेम कले। जीशु केमती आपण मान को प्रेम करुचंदी क्रूश को टिके भलरे अनेइले क्रूशित जीशु को टिके भलरे अनेइले जीशु आंभ मान को केते प्रेम करुचंदी तार प्रमाण ही सही पुण्य शुक्रवार क्रूश रे आंभ मान पाई बलि देवा जोगु तार प्रमाण जीशु दे अछंती। आओ आसंतु शुणिबा जोहन सुसमाचार अध्याय 19 पद संज्ञा 31 से दिन थिला विश्राम बार प्रस्तुति दिवस से विश्राम बार एक महोत्सव दिवस थिबा हेतु से दिन शवगुड़िक क्रूश उपरे रहिबा जिहुदी माने चाहू नथिले। तेणु से माने पिलातों अनुरोध कले जेपरी क्रूशविद व्यक्ति मानकर गुड़ भांगी से शव गुड़ी को उल्लाई दि जाओ। तापरे सैन्य माने आसिले एवं प्रथम व्यक्तिर गुड़ गुड़िक भांगीदेले तापरे अन्य जनकर जीए ताहांग सह क्रूशविद होइतिले। किंतु से माने जतबेले जीशु निकट को आसिले से माने देखिले जे से मरी जाइछंती। तेणु से माने तांगर घोड़ भांगिले नाही किंतु सैन्य मानक मध्य जड़े वर्षारे तांगर पार्श्व को विद्ध कला एवं तत्क्षणात् रक्त और जल निर्गत हैला। यस तांग दिव्य हृदय शेष टुप्पा रक्त भी आंभ मानक पाई से ढाली देले। यह ही आम प्रदितिबा जीशुंगर प्रेम। प्रेज द लॉर्ड।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ପରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି କହିକି ଆମେ ଯିବା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯିବା ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହୋସେଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1। ଇସ୍ରାଏଲର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ସ୍ନେହ କଲୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ, ତୁମର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆମ୍ବ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ। ୟେସ୍, ମିଶ୍ର ଦେଶ କ୍ରୀଡ଼ଦାସତ୍ୱର ଦୁଃଖର ଅଭାବରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ 3। ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଏଫ୍ରାଇମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଲୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ? ଏତେ ଦୂରକୁ କିଏ ଆମକୁ ଆଣିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେ ଏଫ୍ରାଇମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଲୁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ବାହୁରେ ବୋହିଲୁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲୁ। ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଲୁ। ପରିଶେଷ ସବୁଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ 8 ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ। ଆମ୍ଭ ହୃଦୟ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ଆମ୍ଭର ବିବିଧ ସ୍ନେହ ଏକତ୍ର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିକି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲରେ ଆମେ ଅନେଇବା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କ୍ରୁଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟୋପା ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯିବା ଆମ୍ଭମାନେ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ସେ କ୍ରୁଶ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଆମେ ରହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ କହିବା। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।